na kramonia o bibituru nu abodia onsan fa ho imam ofie chi no wote kura ka se o media montwa mayansere ade ni imam papa fo kura gu asanwase imam papa fo gu zongo enti ya kura de munja yen imam papa fo egugu zongo mude wudwa yasum sa enkrofo we no omuye muslims but omunye mu'min na omunti so embe muhsin na ansana omecha baba fulfili we dina no na ose omuye ade fense tauba ose omunye ensachiraya emu edimpa na so enam ahomaso ntino sankrofo dina no omabuomani aguso no tumfo nyankopon so be chi omuye omulikiyama deni nyankopon de be chi omo nyankopon se wa man aridu an dhikr fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhum ila yawm al-qiyamati a'ma nyankopon se be nyamu hweo wan sankrofo na wo moda o machima mensem wasasi we so omuti se nyankopon se omo se omunja mayansene mudi amunkwa na mu ya le sunnafo mami eshetu oteficha ne ba no wa ya yefra wansa mami adiza wa kira se wa ye na ye ni anteche ko se no mo ka de mu pani na so na sunna no na omo eto atwene no na go poso de mu mpo mo betwa po sunna no asasi so de nyame asa ne ye kan bedi atam ne wo nyankopɔ se mun kan hu se wa man aridu an dhikr wa bada wa chiama mensam misunna mijuma de wa asasi we so no fa inna lahu ma'ishatan danka wusani pada sanino nyankopon betwe waso uwo breguom uwo asotwiem ewa asasi we so pa wa nahshuruhum ila yawm al-qiyamati a'ma na uwie so uwie ye waje asasi we mponse na wie no uwie yo ansa na yawm al-qiyama wo kwakoje na asasi we kra mponse na bi ni de he asasi we mponse no na wotumfo nyankopon wo ka bi ede a kire minu mienu se yawm al-qiyama ebedu ebesi. Last week ebobi so nyankopon se edu se nipa ni ba bewu a edin kan asorobo fori na ba bedu ne nkyɛn so mu bedu a jumadi omedika edu an se basitu aidihim when ye do omedikan ayen omu bi omu nsem tetrete na omatiam yadribuna wujuhakum wa adbarakum na master tibu boni panani so no mu butu no na wa jonso no na wa fefe na wa ye de esen fata bia omu wi no masaka che se akhriju anfusakum wan kasa yi wo kra ne mayen al yawma tujzauna bima kuntum ta'malun anada jubadi na udia no anda ye wakatua da akatua so na ne de ma wo no enti wan kasa ju wakatua na yi wo kra no efamaye malam hifo na beji sa asodi we wo mu a omoye ahomaso na maso na chi no omuyi nyankopon boni aye omuyi na mi boni akwan ben so edi nka nyame ti mo mutena asase dudi ye ebima didi omahome omada asore na so muyi na mi boni aye me ni mafiri usia yehudni anase jiuni na so ni jiuni kasa wonim nyankopon komsheni bia jise komsheni anabi Musa alayhi salatu wassalam sanso na wushia kristoni na so ni kristoni aya nasara fuanu woni omo kasa wonu so woni obia se obebo anabi Isa aya Jesus Christ alayhi salatu wassalam ni din obebo weye elsisie bia omo ye krofobia omo ye senko omo ye tie nyankopon na so omo ye tie omo ankasakra etakopa koma se won suratul Baqara Quran chapter 2 yakopa se wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amaniya wa yuhum la yazunnun wa muyaman phobia omunsua de omuninimde na omuninimde ni nachi no illa amaniya wa mu foro a conjecture enema bia botrimu asem no mudi akire wa yuhum la yazunnun na mo akasa no masisi omokra ewo awiase hanom dankwa ma atemuada malam
deɛ na ma nipa da sani ti bo dua ɛyɛ ahomaso efisɛ akakramoni a obetumi afa kosua no afa snap no ahwɛ masjid no ahwɛ imam fie no ɛwɔ sɛ nka hɔ no gya kosua to na so na ahomaso nti no ɔfa ya imam kra hwan na imam kra mponye ne etimi to susuma no anya ne yan fro ne ska didi ya nya su no nya ska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naso otumfo nyankopɔn otu yɛmfo ha wasa walaqad atayna luqman alhikmata an ishkurillah wei panyini bi a wufri 30 to 40 50 60 kono wujuba de o se odipa no sɛ o sɛ nka wo yɛ dai yakasa dai a enye sɛ chenchina nko yɛ nimdia nko ade nyame mo obi hikma cause emre nyankopɔn waka nabi Yusuf alayhi salatu wassalam na asɛm no nyame bɛka sɛ walamma balagha shuddahu ataynahu hukman wa ilma emra abofra ni nyini ye no du ni pempenso bi sɛ radio wanya gina bre no ye man nimdie ne adwene nyansa ne nimdie etu de woni hwe no epanifo se panyino woni hwe kra no eden o abatwa enti papa e friend say Lukman wonya nyame kom hyani wabatena asase so te sɛ de namenu mienu yɛtena hai ni dwuma de papa odi ye no ɛno asɛm na neme no ɛka no ana nyankopɔn sɛ wala qad atayna Lukman alhikmata an ishkur lillah munka emre bia minya me ma Lukman me ma Lukman no nyansa emre me ma nyansa no adwene no an ishkur lillah me ka chen sɛ hey Lukman hweye ana wansum bibia mata me ho hweye no man sum bibia nya dai anfa mata me otumfo yankopɔn adentia waman yashkur efrisa obi oba no ahomaso wa asase we so no ba sumi bia mata me yankopɔn ho no fa innama yashkuru li nafsi muka jasa ni pada sani no sɛ wasum sa abode no ayɛ bɔne de atuo no ankasa ne kra waman kafara obi oba bɔne yɛ temi yankopɔn mensam no fa inna allaha ghaniyyun hamid sani pad wan kan wunu se mi yankopɔn me na me yɛ ɔdefo kɛse pa wa qala Lukman ana ufon tufo afon bi ahomaso ana mo musikanti afon bi ahomaso e mo gina brenti afon bi su ahomaso ana position bi yankopɔn de ma wo mo se ukotia ne ba wallahi wotimi ka to say wo mama wadda ubini ho subhanallah mama wadda wajana ho adantia obetwa to cells if you say wakotia ne ba enso ne ba no wontu ne for da ana otu fo yankopɔn otu yanfo what papa we ense mu tu yanfo what wa is qala Lukman afede monkai emre bia Lukman nan kasa kan se Lukman ka kire wan li ibnihi wa huwa ya'izuhu wa ka kire wanu an kasa ne ba wa huwa ya'izuhu wa abra ne wo tu akra ne fo se ya bunayya mebei la tushrik billah hweyeni wansu bibia mata nyankopɔn ho inna shirka la zulmun azim efrise bosomsum wo hoi no eya sisiemu a eya sisie kase pa maram sa bosomsum wei aye kan wasam no e bosomsum men sa ye kan obi nti ase eya ahomaso bosomsum number 1 nyankopɔn sɛ qalu takhadha Allahu walada ahomaso akase o maye ne sɛ edin kan omopeba edem otumfo nyankopɔn edin kan wa qalu takhadha Allahu walada wa mu yamanfo bia wa matena sase we so ahomaso nti o mu se nyankopɔn awoba enu ya number 1 number 2 wa mu sa ya ahomaso o mu ya ahomaso de na mu kaye wa mu se tushiriki billahi shay'a wa musa sumbibi ade bata nyankopɔn ho
na mira mo so ma de na bata Nyankopɔn kro ma so ni keke o mo sa so no shey and amani Nyankopɔn gini abra ne koye pe o ma sa so ma bode no ama bode ni Nyankopɔn tu na abra Nyankopɔn tu mi o no o mo di sa tu mi ni bia ma sa bode na mana ye pepepe ansana de eweto okra ya homaso okra no omusa bi o ma no asema o mo kan ni se o ma kunkum Nyankopɔn akomhyefo no o ma kunkum na me akomhyefo o mo kan ahomaso kwan so sansa mu amiansa ne ye be pense mu ye pa efri na kopim na watwe koni na no san ne ma miensa boso no ye be fa no one after the other one o mo si Nyankopɔn wo ba ahomaso kasanti Nyankopɔn ba ne hwan a o mo si Yesu ma me ne hwan a o mo si Mary Nyankopɔn yire ne hwan a oni yire awurade uza ko bi so mu a Nyankopɔn no kra wane hwan o mo si Yesu ma me ne hwan wa si Mary subhanallah hwan na bo Mary o si Nyankopɔn ahomaso kasa omu ya ahomaso omu yi Nyankopɔn bebrebe ane Christopher ankomunim Nyankopɔn no ansa na nkramofo ba no wo sia Kristo ni anapa na bisa no ye menua ma ache na ho te se wo si Yesu adom wakano wa ahomasom unya butasa ba ni kasa aminua nya butan kasa so makawie ayamiansa de bom ya baako unhwe kosua so hwe kosua o hwane hunu ni wia no wasa benya fita no anya yoke enso muru efise fita no ho baako bisa akekere ho ana enti sadia yembisa omo sankrofo ahomaso nchema pe ba Nyankopɔn no ma enti Nyankopɔn pe banana enne yenya enkramufoɔ a omato maya fi ato atwene wo mo krampo ne sa ka omo maso ma omo kompaibo ebi so ka omo yire so ma omo kɔ obi kra do ne yiri ne mani na akɔ na me hu mo mo wate wo bia wati wagina asase we so na wati bia no ya ahontansam na wakase ye Nyankopɔn ewo ba sai nipa no hu na osenka udwane enti Nyankopɔn sɛ وقالوا اتخذ الله ولدا اما فوني ببري اتراسا سي so nsema mo kan say nokra Nyankopɔn wo ba subhanahu ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun awteko tu fo Nyankopɔn beya ballahu ma fi samawati wal ard Nyankopɔn wa nokram wana bia wasoro ne asase mu ni na ewo no eye ne dia kullu lahu qanitun sai Nyankopɔn no wana bibiara wa abiase asase awiye fifi ani asoro ni na no sai Nyankopɔn na abode na koto asore no badiu samawati wal ard wani Nyankopɔn wa wade soro ne asase se ho no odi so hene no obia ni honom wa idha qada amran sai Nyankopɔn na so ka so pese oye bibia fa inma yaqul la wajina ho no aka cha de ne se kun ye fa yakun na ye sai Nyankopɔn we no wantimi anya bibia se ba no wo ye ahomaso kasa ahomaso na wo hon ma to extend na nkramofo no omukra kasa Nyankopɔn ba ni Yesu subhanallah kramofo no musu ni mbia no ebi si Nyankopɔn ba ni Muhammad Nyankopɔn ne ba enye Muhammadu da enti Nyankopɔn se hade no na mo pɛ ya medi mu wura be bi foforo eno se waqalu takhadha ar-rahman walada se Nyankopɔn ehuma broni o enti nipa ya fa no fala ba yomul kiyama de be se nyame wa shadidul iqab waqalu amuya manfo bia omutra wiase ka se
ittakhadha ar-rahman walada no kranu kre nyankopon ya homobro ni no sa nyankopon no wo ba wawo ne ba ni Yesu laqad jitu shay'an idda nyankopon te sa asem no na eya bufuo de manyankopon takadu samawati yatafattaruna minhu nyankopon bufuye ama soro epese etwitwa na nke be kataye so nyankopon sa soro nya abotre ebiom besesa وتنشق الارض asase bufuye peso papai na nke ni boda sani kwasha asase ase nyankopon se asase nya abotre وتخر الجبال هدا be podi na ya madwen se ye be nane na ne afiri ho na nka asase no na ayira kura nyankopon se botai nya abotre anda ul rahman walada ade tire mi nyankopon humobro ni a mabo bibia no chinchira mpese minyaba wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidhahu walada wabra mi nyankopon me body ani na no matutu bibia pepepe hwefata bibia sen kaminyaba in kullu man fi samawati wal ard samunnim dia me ka cha mi na me nyankopon a bibia ra wo soro ni asase mu ni na no ati lirrahman efiri mi nyankopon me nche ne ba se dai abadan se e ba be summi otumfo nyankopon bibia ba se e ba be summi otumfo nyankopon laqad ahsahum wa addahum adda samunnim dia me na me nyankopon bia me abode amabo mo no minimum mu ni na no na me kan o mu ni na so wei aya ade bia yehu pa na so yansha ne so ahomaso nti na ye kasa nsembui amaso to so mianu efrise in Islam say nyankopon efiri nchen a de wo awfo na wo sanka ye be birul walidaina anka be ke kansa bebre na mo mena de eye epo ni yabobo obi ti bo ni papa ni so subhanallah wasemi papa abo me na mami mbo ni biana obi ti bi dini maami atam na wadi matam mi dini biana obi ti ni nsa ni maami ekom de ni maami ekom de ni maami pa na so spend wa bonten o mani maami bindi Firaun la'anahu Allah na kanyangopo kuno 1000 years kra da ansana kebe ka so ba bewu na so de na Firaun oye na Firaun la'anahu Allah no nsini ma amefo adantia nyangopo de mra bi ato nyangopo se o wasayna al-insana biwalidayhi wa wasayna al-insana biwalidayhi hawalatu ummu وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي والوالديك إلي المصير هاي نغبو سسموني معهم أصوانا مو يتيامو معممونو أنه وبين كاين بابا دا from January to December وبين كاين بابا دا جدا باكوبة واسي ياسي Father's Day subhanallah was it Mother's Day sada na kramoni abrantie ne kramoni ababawa omoka ommaame akoche nade se Mother's Day ni Father's Day twamua kramoni refi Mother's Day ni Father's Day na so Islam amen kan kira wonne Islam every day is Father's Day, Mother's Day. Every day is in Islam is Father's Day and Mother's Day. Maybe I make Father's and Mother's Day be anima ka komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What's the komsheni? Me papa ha adwin dodo. What's papa ye den? What's the komsheni? Me papa say sika dodo. Me papa say sika dodo. Se me mani sika sesi anu adi awie. O sika to sesi anu asai no. Komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam obi na no aso ka cha branta na ne se anta wa maluka le ibinika wo ka kire me sa papa ha adwen wan ka se wa wugina ho no wa maluk ani wa japade na woni na le ibinika aya wo papa dia
anta wa maluka li abika wo woni wajapade ni nano wo ye wo papa dia na so ne beka papa fana momu bia this yes be the Mother's Day, Father's Day. Inshallah ta'ala yeba besi sanse mu so pa ahomaso ena ikuye enkremfo enkra no enne eni penifo mu na eya ahomaso obi adue ni se mu 40 years ma wari timi fie nti no me ma me papa de o ma ka free me so enfiri o mo so da kopim so me wa free wi ase awo se o hwamo se do o mo se hwamo asififi ya no o so hwamo o mo se entutu atukom shani wa sallam emre me Qur'an ma no emre we ni amehyeto ho wa shayna linsana biwalidayhi ya yena nhyade ama abodie bia nipa bia se won fa ni die ema na wofo hamaratu muhu afrise mu ma me mu amunye mu mutu mu yafunum wahnan ala wahnin amunye mu no amunye mu kwan ben so nyangopo se wahnan ala wahnin sa eye we no broni anyusu word pain in Arabic word se ba be translate we do akobrofu ba yenka pain kakeo almost say in travel yes eyewa ehuye pa eyewa emira banda holinan owuo ene nkwankwanta wa fisaluhu fi amain famu na de wo owie ni wanja wo wasa hwewo ema wo no fo mu emfie mienu anishkuruli etimi nyakopo afede wa ba wiase ameka a kire wo so menkwa enso bibi bata me ho wal walidayka ilayal masir na fa ni die emma o maame mo wa wo fo ni mienu na sa wo yesa en na ye papa ede ma wo wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilm فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ناسو ما مفوه نانا مساكو ما سامنو نغفو نسا ما مبوهن ما ونye أو فبوهن ما ونye وسابة داداو no adwa korura busumsum na nya me ka se monti mu mfiri ho efisa busumsum na ba wi ase edi nkan no eya ahomaso na de bai awfo beka cha mu se dabi mu koye eni am se sama awfo na me se munti o mu kwan bia so no wa inja hadaka ala tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma sama awfo na kasa sa so mu nsa yiramo edada mu se hey kotwa loto bremia fala tutihuma enti omo kwatojo atobremia fala tutehuma enti omo enti kanne enka menya krampo anka me topic no ketunisa fala tutehuma enti omo awfo ne esemfa de bia ma omu no nyagopo wie no wose se omo be hyemu dwumadie bi wa inja hadaka sama awfo ne nkasa no so omo hyemu dwumadie bi a antu shirika bihi ma laysa laka bihi ilm na sa dwumade na mo hyam no etenya mebra etenya mesom eya bosomsom a na we fala atotehuma mamunti omo jina koto webra osonko koto webra kan sa wonko jot wi bibia haram e wo islamu alentia e wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa na so dango posa emra wa anko na nchese dio matemu wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf nyamese endio matem wo de nyabotre ufri omu nchen se bosomsom na mo tira sasom eni ankopon so se wo maame no papa ni ntino wo nsom bosom ne dia ena sade a meye ade bia ema me bone ti fi dunya ma'ruf meye no bokoboko e wa asase so krokro mo asase ni so adentia wattaba sabila man anaba ilay nafa ekwan a eye ekwan a akomhyefo ne adi fa papafo ni na afa so no fa sa kwan no so ebra ura otumfo nyankopon no enchen adentia efise ilayya marji'ukum fa unabbiukum ma kuntum ta'malun sa kwan na be fa so asare be hu nyankopon na mra be otumfo nyankopon chen no sa nyame no sa be ka dwumadi a wono maame papa no mu ye wasase nsu no be sa be ka kire mo ene sadia afutu ben
ena ɛwɔ sɛ yɛ mmerante so edu tuya ho ni agya ahomasoɔ na ɛyera yɛn ne ena papa we sa ato asoro se ya abu ne ya meba afutu amede ma won sɛ innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard yati biha Allah Allahu akbar weche se nyankopɔn we nyankopɔn kɛseɛ pa papa ni tu ne bafo se na be ya won koya ahomasoɔ na tena bi wakosom bosom na nyame ache no papa na se mo ka che ne ban se me be innaha in takum mithqala habatin kunu se sanka esoro ne asase no sanka adeki tuwa bi wo hono ete se snapiaba men khaldalin nasa anka asekra obutama fatakun fi sakhratin asre aya ketikiti bi o se ayekasi o se atisen o se asiewo obutamu a aw fi samawati aw fi al-ard anase asiewo soro anase asiewo asase sukura yati biha Allah sanu mani nano ebe san abotumfo yakopon chen ya omulkiyama inna Allah latiful khabir alentia efiso nu yakopon no wona yakopon a wo nyame wo nimdie ni kase wona yakopon a wodi bibia to bibia ese efata se wo se yakopon ya kase de bia be ko na nimudia na wo se start na den na ye start na ye jaja nyoma bi de ti nyoma bi so ni ehu de ebekọ yomul kiyama na nyame ohunu ye mobo enti nyame boa na watwese nne se ye ba be ka safa adere fi se birul walidain ye free birul walidain na cause ehon sem wo bebre se anya valentine day na anya mother's day ni father's day yanka ya wo fo ni mpo na kire se ya ba be ka bibi e de akyerom yema musika TCDs na de chino madom bencha ne ateatea mo we na ye nyoma bi a e wose ye hu de e wose ye ko ti komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam was la yudkhil aljanna mukamofo mo pa munye salla sen wo ye salla sen na ade bi kitwa bi enfa nkwa aljanna de ba de was man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar obi biara wo be papa bia wo wiase naso ebedu ya mulkiyama no na nakoma we no na owo enkyere ho anase owo ahomaso kitikiti bi wo nakomam atese ade bi tese snapia anase mfa se abontatia ne nan empo no sai ni pan ontimi wura aljanna me kan hadith bi sahih bukhari na mirahu yepa emre bia wote se eya malam fota omudu bia kuma na o maka kire se kramoni bia be kwal janna na so omun kan che se be kobu nsanja ma ye hu de be yenti ni agenda so sa komsheni Muhammad sallam was yawmul qiyamah bedu na yagopo ma na ura aljanna ado ko ta inso kauthal ho emro tin so kauthal ho no na wo su se ummati emro ye ummati no na bi tojam na bi dwaneba na bi mufasirat no so ba aljanna obi obedu obia no na komsheni sallam no amano cap no de asanso na wano emro mo no enkrofo bi ba bedu ho no mo yenkramofo asa emra komsheni be sa ensuo ni se wade mo se omo no na nyankopo aka kire komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam was adena wudi unsuo ma sa nkrofo we emo mu nsuo mansu komonde omonde na sudo me kramofo pa ne ni mo pa na komsheni sallam no wade arewa ka se nyankopo boni be na mo yeye nyankopo se wunnim sa nkrofo we omo nye nkramofo emra ufira sa aseso koye no omodi nneoma bewura Islam num omodi bi be ka Islam somne ho enti nedai eye da wo se ma hu se wo mu fa wachi o ma ndi unkyerɛkyerɛ so enti na mebu na se wie birul walidaina maame awofo no ye wie omodi na ye beba sa asɛm no so jena komsheni sallam sunna ben odi ba ya nkrofo bi amana atiato sunna ben komsheni ba ya mafara chidi bi abeka ho wo ye kramoni
na wo ya ho se me de me yewe na nti o pese wo ya ho se ahomaso nti obi ahomaso nti o se me ye fine ni me ti jam ye sunani o sunani bi no akọ bi ai sunna no akọ a o munkirifo na wo twetwe no yawmul qiyamah Nyankopɔn bedi ho few enti na mebua na se na wo twe ban ye nya tumi be ya berul walidaina ye wia de etoso ba no monka hunu se ye ba be kasa e de afa esom ni nchichemu efri se yawmul qiyamah kodu na komsheni Muhammad sallam te kawthal ho na wanye de komsheni ye ya unya inso kawthal ennom adenti Nyankopɔn kra wo ye ne sa efri se Nyankopɔn waka kire Quran mu se ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وبيبيارو بتشانترو هذا تو نيان محمد صلى الله عليه وسلم ننسمسو سكوم شنيكا سي وكاسينو نيانكو ساني بانو ويرا فري إسلام توتالي ويرا أنسمنا وكان دنان كيدا با وبيكراتي بيد سساي نموم كوم شنيانكا نيانكو بوانكا Walusi komsheni se Nyankopɔn se ahomaso nti wanya astaghfirullah wanya subhanallah enu twam koy yawmul qiyamah wonpan tena bra obunsam jam enti kakra we ya na eboabo anu de ba ya no ya boabo anu de ba ni ebo ne pon kakra ebedu mre bi no na ekora nimpa etabe bo na wotwe obi biara wakasa tie wa hofo kopa ne chow ansana ye de sansa na ma begu epono so obiara wo awufo abo asum no aboni bi tumirika ne kopa ne chew opakra su na dafo muni se wanfa nchewa o wasembo ne po cause na watwe abai se mebo ne yakra beto ya obati nsem bebre efa awufo obiara wo afo kom den no na wo sika she obotom na bo na trimoden mane da kom saada no na wata ko bi sanse wadidi na wanfa abone anchewo no wo su obiara wafo ka kire se wo memfa obone nchew da no afa ne se enya hwe na na wiase no tumirika kopa ne chwansa na e wa beja kasa ensem no efri se wi na mesum firi ho no ma de tosu bio eya wo maame ene wo papa awofo eti Islam yesi efre bi beirul walidain si ebe ye di ani die pa ebe ma yawofo no eno eye ade a etosu mienu Islam Tiameboa no watwese enne de eda pono so ede brem no beirul walidain obi a wotie bibia no wonfantu ni tirim se na watwese enne inshallah taala na watwe mu de ye sele ni ahonden sa entina ye ne kakra no na na mi otwe baba bion de ye se billahi bi iznillah na Nyankopɔn wa maya aye 100% fit samra ne de ye be John ma na de ka biane ye ka enti munhya ne so se na mebo na watwe beirul walidain ye wia no wia ni aba Islam na nkasa na be domu suko ana Islam na ye sei ofa awesi mi yesei ofa awesi mi yesei de na kwal janna de na kwal janna de na nyamepe de na komsheni de bai de na wanfa mba de na komsheni ache de na wanfa nkyere ye inshallah enne betoso mienu na me ohu ye mobo kakra kan ye mfomso e ba nyame onfa nkyere ye inhyira e ba nyame onfa ho nhyira e ma ye omo a omutie ye nyame onfa ho nhyira e ma omo so ma nya mmerante nyame onfa ho nhyira e ma omu ni na obi a wonya ya anko obetie na so nyame oma ne tumi no onfa ho nhyira e ma no ese Nyankopɔn aboafo mo boa me eti megina ha ne aso ye kasabi enka de ene hwan mo na so madam romanti nyame onfa ho nhyira ma obi a abagase no omo so omu ntimi nkasa kura no omo so de omu sika ebe ye we ya nyame onfa ho nhyira e ma omo operators mo free executives ni na edeba nyame onhyira obi a mam members the oya last kura wo ebesi de oya best kura wo mu no nyame onhyira ye ni na ese Nyankopɔn se be hia foforo no na yewo nhyira ene anigiem warhamdawana alhamdulillahi rabbil alamin.
opese oboa nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua dua bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ene wo ha nyina to acha mam online media network odawa fikasiem aye di nyankopon wasem brem wa santitwi hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia wo a say ye betua studio bills asiesie studio mfi opese oboa nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua dua bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ene wo ha nyina to acha mam online media network odawa fikasiem aye di nyankopon wasem brem wa santitwi sa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia wo a say ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank ai credit afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 anaye mobile money number iso 0246751175 edina edaso ne Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi aboa dwumadie yi ewo Swift code MBGHGHAC 022139560219 hoy ne bebo otumfo nyankopon bosia na wabone moho e de amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi